Tuh. La la la. Wadidaw. Lihat kawan-kawan. Di sini ada mainan mobil bus teman-teman. Widih, ini sangat keren. Oke, ayo kita kumpulkan. Wow. Wadidaw, di sini ada lagi. Wah, lihat kawan-kawan. Ada mainan mobil bus traveling. Wow, ini bus telolet. Widih, sangat keren. Kita kumpulkan. Wow, ayo kita cari lagi. Wow, lihat kawan-kawan. Widih. Wow, di sini kita menemukan mainan pesawat Garuda Indonesia. Wadidaw, ini sangat keren ya. Mantul. Wow, ternyata di sini ada lagi. Wow, lihat kawan-kawan. Ini adalah bulldozer. Mantul. Oke. Wah, ternyata di sini ada lagi. Widih. Wow, di sini ada mainan mobil balap Lightning McQueen. Wow, sangat keren. Wow, eskavator. Widih, ini keren sekali. Wow, di sini banyak sekali ayam teman-teman. Wow, lihat, ayamnya banyak sekali. Mantul. Oke. Wow, kita menemukan mainan lagi. Wow, ada mobil truk teman-teman. Wow, ada truk dinosaurus. Wih, keren. Oke, nice. Kita cari lagi. Wow, lihat kawan-kawan, kita menemukan mainan lagi. Wow, ini sangat keren. Wadidaw, mantap sekali. Oke. Wow, di sini juga ada lagi. Wadidaw, ada mainan setiran mobil. Mantul. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Widih, di sini kita menemukan mainan lagi kawan-kawan. Wow, ini sangat keren ya. Mantul. Oke. Wow, lihat, di sini ada mainan lagi. Wadidaw, ada helikopter pak polisi. Widih, keren. Oke kawan-kawan. Wadidaw, lihat kawan-kawan, ada mainan motor bebek. Wow, keren. Wow, truk molen. Mantul sekali ya. Wow, lihat kawan-kawan, di sini ada lagi ternyata. Wow, ada pesawat jet tempur. Mantul. Wow, lihat kawan-kawan, ada mobil ambulan. Widih, ini sangat keren sekali. Wadidaw. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.